La serie de hoy, que comienzo hoy, se llama Edified in Christ. Edificados en Cristo. That's the name of the series today. Y vamos a comenzar esta serie. We're going to begin this series. All based. Vamos a comenzar esta serie. Todo basado en Mateo 16:18. The whole series is going to be based on Matthew 16:18. J.C. Ryle, J.C. Ryle. Su nombre en realidad es John Charles Ryle. El nombre de él en realidad es John Charles Ryle. Nació en el 1816 y murió en el 1900. He was born in 1816 and died in 1900. Era contemporáneo de Spurgeon. He was a contemporary of Spurgeon. Y fue llamado a Cristo cuando oyó un sermón en Efesios 2. And he was called to Christ when he heard a sermon on Ephesians 2. En el verano de 1842, in the summer of 1842, él fue ordenado por el arzobispo Sommer en Winchester. He was ordained in 1842 by Bishop Sommer in Winchester. Se casó 3 veces y enviudó 3 veces. He was married 3 times and was widowed 3 times. Así es que el sermón de hoy se llama Somos la verdadera iglesia. Amén. ¿Verdad? Somos la verdadera iglesia. The sermon today is called We Are the True Church. Aquí están los 5 puntos que vamos a discutir a través de la serie. These are the 5 points that we're going to discuss throughout this series. El primero es el de hoy, un edificio, mi iglesia. The first one is a building, my church. ¿Qué quiere decir esto? La iglesia no es un edificio. The church is not, what does this mean? The church is not a building. We are the church. Nosotros somos la iglesia. Amén. Pero sí, Cristo fundó la iglesia. But Christ founded the church. Brick by brick, ladrillo a ladrillo. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. We are all part of the body of Christ. Ese es el edificio, the body of Christ, el cuerpo de Cristo. That's the building, the body of Christ. Entonces, ¿qué pasa cuando usted le quita un ladrillo a un edificio? So what happens when you take a brick out of a building? No está completo, ¿verdad? It's not complete. It's not the whole building anymore. It's missing something, le falta algo. Por eso nosotros como el cuerpo de Cristo tenemos que mantenernos unidos. That's why we as the body of Christ have to keep ourselves, we have to be together. Como uno, as one. El segundo punto es un constructor. The second point is a builder. Cristo dijo, edificaré mi iglesia. Christ said, I will build my church. Él es el maestro constructor. He is the master builder. Amen. El tercer punto es una fundación sobre esta roca edificaré mi iglesia. The third one is a foundation. On this rock I will build my church. El cuarto, peligros implícitos, las puertas del infierno. Number 4 is implied dangers, the gates of hell. El quinto, seguridad afirmada, las puertas del infierno no lo vencerán. The fifth one is assurance affirmed, the gates of hell will not defeat him. Así que vamos a hablar un poquito del infierno en unas cuantas semanas. So we're going to talk a little bit about hell in a few weeks. No se predica mucho en lo que es el infierno últimamente. You don't hear too many preaching today about what is hell these days.
Pero nosotros somos llamados a predicar todo el evangelio. We have been called to preach the whole gospel. El infierno es parte de eso. Hell is part of that. J.C. Ryle dijo, vivimos en un mundo en el que todo es pasajero. Los reinos, los imperios, las ciudades, las antiguas instituciones, las familias, todo es susceptible de cambio y la corrupción. Parece como si prevaleciera una ley universal en todas partes. Todas las cosas creadas tienden a la decadencia. So he said, J.C. Ryle says in his book, we live in a world where all things happen, kingdoms, empires, cities, institutions, families, all are subject to change and corruption. A universal law seems to prevail everywhere. In all created things, there is a tendency to decay. Y hay un disco en español, disco del mundo, que cantaba Héctor Lavoe, que dice, todo tiene su final, nada dura para siempre. It's a song signed in a world song, it's a salsa song, that Héctor Lavoe sang. He says, everything has an end, nada lasts forever, in the song. Lo que vemos aquí en estas palabras de J.C. Ryle, what we see in J.C. Ryle's words, indica que los pecados que vemos hoy no son nuevos. It indicates that the sins that we see today are not new. Pero sí son más alarmantes. Así es que they're more alarming. Porque los pecados de ahora se están viendo más y más libres que antes. The sins of today are seen more freely, more liberally than before. Nosotros como cristianos estamos llamados a ser uno. As Christians, we have been called to be one. El problema de los pecados que hay ahora es que se están haciendo más públicos por los medios sociales. The problem with sin today is that they're being made more public because of our social media. Y están hasta siendo aceptados por congregaciones. And they have even been accepted today by congregations. Sabemos también que los gobiernos, como en aquel entonces, hay corrupción. We also know that just like back then, there's corruption in government. Uno de los problemas del gobierno que tenemos hoy en día es que las corrupciones son más vistas. One of the problems we have today with government is that the corruption is more visible. Las corrupciones se están expandiendo por leyes del gobierno. The corruptions are being expanded by laws written by government. Sin embargo, nuestra preocupación no debe de estar en estas cosas. So nevertheless, our worries should not be on these things. Estas cosas que a veces no podemos controlar. These things that we sometimes cannot control. Nosotros debemos concentrarnos en ser la iglesia de Cristo. Amen. We should concentrate on being Christ's church. Que eso es lo que somos cada uno de nosotros. That is what each one of us is. Debemos de concentrarnos en quiénes somos. We should concentrate on who we are. En qué creemos. What we believe. Amen. Cómo debemos de vivir para agradar a Cristo. How we should live to please God, Christ. Y tener pendiente el crecimiento como el templo del Espíritu Santo. And be mindful of the growth in the Holy Spirit. Nosotros no podemos cambiar el mundo. We cannot change the world. Pero sí podemos cambiar nuestros comportamientos. But we can change our behaviors. A través de nuestros comportamientos, through our behavior, nosotros podemos ayudar a ciertas personas en el mundo a cambiar. We can help certain people in the world to change.
O sea, podemos cambiar el mundo ladrillo a ladrillo. We can change the world brick by brick. Right? We are the bricks of the building. Nosotros somos los ladrillos del edificio. El primer punto de hoy dice, la iglesia forma un edificio en Cristo. The church forms a building in Christ. Mateo 16:18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell will not prevail against it. Cuando Jesús dijo esto, estaba respondiendo a la respuesta que Pablo le dio a Jesús cuando Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy? Jesus is responding to a question that he had made to the disciples, and Peter responded when Christ asked, who do you say that I am? Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. You are the Christ, the Son of the living God. Después de recibir esta contesta, Jesús les respondió, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. After this answer, Jesus said, and on this church on this rock I will build my church. Pedro fue asignado por Cristo para ser un líder en la fundación de la religión cristiana, pero Cristo es la roca. Amen. Peter was assigned to be a leader for Christ in the foundation of the Christian religion, but Christ is the rock. No es Pedro, it's not Peter. Christ is the rock. Pedro no es la roca, Cristo es la roca. Mateo 21:42, Matthew 21:42 says, dice, Jesús le dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Jesus said to them, have you never read in the scriptures? The stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. This was the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo es la roca. What does this mean? Christ is the church, is the rock. Las próximas semanas seguiremos en estos versículos con los sermones siguientes para que no haya confusión de lo que Cristo quiso decir. In the next few sermons, we're going to discuss more on this so that there's no confusion of what Christ meant. Y digo que no quiero que haya confusión, and I say that I don't want any confusion, porque hay religiones, because there's religions, que ponen a Pedro, that put Peter, as sort of the builder of the church, como si fuera que él creó la iglesia. Pedro no creó la iglesia. Peter did not create the church. He did not found the church. Cristo fundó la iglesia. Christ founded the church. Por ahora quiero que entienda que nosotros, cada uno individualmente, somos la iglesia de Cristo. For now, I just want you to understand that individually, each one of us is the church of Christ. Y que Jesús es la roca que nos edifica. And that Christ is the rock that edifies us. Jesús es la fundación de nuestro edificio. Christ is the builder of our church. Las cosas que están pasando en el mundo son a veces depresivas para nosotros los cristianos. The things that are happening in the church today, sometimes it's depressive to some of us as Christians. Mm-hmm. Vemos iglesias ignorando la palabra de Dios y aceptando cosas inmorales. We see churches ignoring the word of God and accepting things that are immoral.
Vemos la corrupción de muchos gobiernos. We see the corruption of many governments. Vemos la violencia que hay en el mundo porque el diablo anda huyendo y apartando a la gente más y más de Cristo. We see today the violence that we have today because the devil is out in the world roaring like a lion and taking people further and further away from Christ. Nosotros tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que cambiarnos nosotros. We have to change ourselves para ser efectivos soldados de Cristo. So that we can be effective soldiers of Christ. ¿Cómo hacemos esto? How do we change? Poniéndonos en las manos del Espíritu Santo. We put ourselves, how do we change? We put ourselves in the hands of the Holy Spirit. El Espíritu Santo entonces hace el cambio en nosotros. And the Holy Spirit then makes the change in us. Amen. J.C. Riles dijo lo siguiente a la congregación. Cuando predico sobre este tema fue que tenían que examinarse sus corazones y saber si ellos permanecían o no a esta única iglesia. Oigan bien lo que está diciendo J.C. Riles. J.C. Riles says, did I put it here? I thought I did. It's up there, right? Yes. No, it's not. It's not. Okay, so I missed that one. Okay, so let me translate it. It's gotta be here. It's gotta be here. Here you go. J.C. Riles told the congregation when he preached on this topic that they had to examine their hearts and know whether or not they stayed in this one church. Oigan bien, examinarse su corazón para ver si pertenecen a esta única iglesia. Examine your heart to see if you belong to this one church. ¿Cuál es la única iglesia? What is this one church? Esta iglesia es todo el que pertenece al cuerpo de Cristo. This church is everyone who belongs to the body of Christ. Entonces nosotros tenemos que examinarnos, so we have to examine ourselves para ver si nosotros estamos caminando con Cristo como es debido. So that we can see if we're walking with Christ as we are supposed to. Un desconocido puede preguntar qué es la iglesia. Someone who doesn't know can ask you, what is the church? ¿Y cuál es la contesta? What is the answer? The body of Christ. The body of Christ. El cuerpo de Cristo. Ese es el cuerpo, esa es la iglesia. Esta es una pregunta que nosotros mismos individualmente debemos de hacernos de vez en cuando. This is a question that we individually have to ask ourselves once in a while. Cada uno de nosotros, si no se entrega totalmente a Cristo, somos como un ladrillo que ha sido removido del edificio. Each one of us, if we don't totally give ourselves to Christ, are like a piece of brick that has been moved from the building. Cristo quiere ver crecimiento en nosotros. He wants to see growth in us, Christ. Hebreos 6:1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Hebrews 6:1 says, therefore, leaving the discussion of the elementary principles of Christ, let us go on to perfection, not to lay again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Los verdaderos creyentes forman parte del edificio que es la iglesia fundada y edificada por Cristo. True believers are a part of the building that is the church, founded and built by Christ. La iglesia no es visible como un edificio o como una religión. The church is not visible as a building
as a religion. La iglesia es el cuerpo de cada creyente. The church is the body of each believer. Cada creyente, como dije antes, es un ladrillo en el edificio. Each believer, like I said before, is a brick in the building. Amén. Lo importante para el creyente es seguir la doctrina de Cristo. What's important to the believer is to follow the doctrines of Christ. Seguir caminando hacia la perfección, aunque sabemos que nunca vamos a ser perfectos en este mundo. We need to keep walking towards perfection, although we know that in this world we will never be perfect. Hay religiones que demandan obras para caminar en su religión. There are religions that demand works for you to walk in their religion. Cristo solo demanda de nosotros obediencia y fe. Christ only asks of us obedience and faith. Somos salvos por la gracia y misericordia de Dios. We are saved by the grace and mercy of God. Amen. Todo aquel que verdaderamente se arrepiente y confiesa sus pecados delante de Cristo, every single one who truly repents and proclaims their sins before Christ, Cristo lo perdonan y se convierten en ladrillos de su edificio. Christ forgives them and they become bricks in his building. Este edificio, this building, sigue creciendo. Ladrillo por ladrillo. This building continues to grow brick by brick. Pero nosotros no somos como la Torre de Babel. But we're not like the Tower of Babel, right? We're not trying to reach heaven. No estamos tratando de llegar al cielo. El punto número 2. The second point that we're going to discuss today. Dice, los verdaderos creyentes le pertenecen a Dios. The true believers belong to Christ, to God. Hechos 17, 27, 28 dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos vemos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Acts 17, 27, 28 says, so that they should seek the Lord in the hope that they might grope for him and find him, though he is not far from each of us. For in him we live and move and have our being, as also some of your own poets have said, for we are also his offspring. Amen. La iglesia de quien Cristo habla no es una iglesia material. The church that Christ talks about is not a material church. No es un templo hecho con manos. It's not a temple made with hands. Amen. Cristo vive en nosotros desde el momento en que nos arrepentimos. Christ lives in us at the moment that we repent. Y somos aceptados por él. And he accepts us. Amen. Amen. Miren lo que dice aquí. Gracias. Porque en él vivimos y nos movemos y somos. Listen to this. It says, for in him we live and move and have our being. Y termina este versículo diciendo, porque linaje suyo somos. Yes. And it ends by saying, for we are also his offspring. Somos parte íntrica de Cristo. We are an intricate part of Christ. Dijo J.C. Riles, la iglesia de nuestro texto está hecha de todos los verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo. Oiga bien, él no dice los creyentes, dice los verdaderos creyentes en Jesucristo, en el Señor Cristo, Jesucristo. Comprende a todos los que se han arrepentido del pecado y han acudido a Cristo por la fe. Here's what J.C. Riles says. The church of our text is made up of all true believers. He doesn't say just believers. He says true believers in the Lord Jesus Christ. He comprehends all who have repented of sin and have fled to Christ by faith. Todos nosotros, los que somos o nos consideramos verdaderos creyentes, each one of us who
who considers himself true believers in Christ, hemos corrido totalmente a Cristo. We have run totally to Christ. Nosotros somos más grande que lo que es este mundo. We are bigger than what this world is. Amén. Amen. Porque somos parte de algo que no perece. Because we are part of something that doesn't perish. Amen. Amen. La iglesia es parte de todos los que Dios ha llamado para sí mismo a través de su gracia y su misericordia. The church is a part of everyone who God has called to himself through his grace and mercy. Los verdaderos creyentes son la iglesia de Cristo. The true believers are the church of Christ. Los verdaderos creyentes son personas que buscan agradar a Dios todos los días. True believers are those who live to please God every day. Los verdaderos creyentes deben concentrarse en su crecimiento en Cristo. True believers concentrate on growing in Christ. Los verdaderos creyentes son la iglesia de Cristo. Los verdaderos creyentes son el templo del Espíritu Santo. True believers are the church of Christ. True believers are the temple of the Holy Spirit. Cada uno de nosotros debe de examinarse para ver si en verdad nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Each one of us should examine ourselves and see if we truly have repented of all our sins. ¿Por qué yo digo esto? Why do I say this? Hay veces, there are times, donde hemos sido perdonados por un pecado. We have been forgiven of our sin. Y todavía nosotros creemos que no. We still believe that we have not. Hay veces que tienen que orar por nosotros para liberación. Sometimes they have to pray for us for deliverance. Porque hay pecados que nosotros no sabemos cómo arrancarnos de adentro. Because there are sins that we don't know sometimes how to take them away from ourselves, set it apart from us. Pero eso no es Dios. But that is not God. El demonio quiere que nosotros no entendamos que hemos sido perdonados. The devil wants us not to understand that we have already been forgiven. Entonces, por eso esto es en nuestras cabezas. So he puts these things in our heads. Para que nosotros siempre tengamos dudas. So that we always have doubt. Pero no podemos tener duda en quiénes somos. But we should have no doubt of who we are. Cuando aceptamos a Cristo, Él viene a vivir dentro de nosotros. When we accept Christ, He comes to live within us. Él habita en el edificio que Él formó. He lives in the building that He formed. Todo lo del mundo pasará. Everything in the world is going to pass away. Todo en este mundo a su tiempo desaparece. Everything in this world, in its own time, disappears. Los edificios más viejos del mundo pueden desaparecer en un instante por un terremoto. The oldest buildings in the world can disappear in one instance through an earthquake, una tormenta, a storm. Pero el templo de Cristo nunca será destruido. Amen. But the temple of Christ will never, ever be destroyed. Amen. Amen. Hay algo que no pasará y no dejará de ser. There's something that will never, is never going to go away and will never stop being. No importa lo que pase en este mundo. It doesn't matter what happens in this world. Esta cosa que nunca pasará y que nunca perecerá es el cuerpo de Cristo. The one thing that will never pass away and will never perish is the body of Christ. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo fue fundado por Él. Why? Because the body of Christ was founded by Christ. Cristo es el maestro constructor. Christ is the master builder. Vamos a hablar de esto la próxima semana. We're going to talk about this next week. Así es que déjeme cerrar con esto. So let me close with this. Primera de Corintios 6, 19 al 20. 1 Corinthians 6, 19, 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis
de Dios y que no sois vuestros. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corinthians 6, 19, 20. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? For you were bought at a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Claramente, clearly, los verdaderos creyentes, the true believers, aquellos que no se desvían de la palabra de Dios, han sido apartados por Dios para Cristo. Have been separated by God for Christ. Those who have not set themselves apart from the Word of God, who have not deviated from the Word of God, are separated by God for Christ. Cristo pagó el precio más grande que alguien puede pagar por un ser humano. Christ paid the biggest price that anyone could pay for a human being. Cristo pagó con su vida por los pecados del mundo. Christ paid with his life for the sins of the world. Amen, amen. Vivimos en un mundo que está lleno de confusión, lleno de maldad y lleno de violencia. We live in a world that's full of confusion, evil, and violence. Pero nosotros somos llamados a ser diferentes. But we have been called to be different. Nosotros somos llamados a traer una diferencia al mundo. We have been called to bring a difference to the world. Nuestro llamado es de tener un cuerpo. Our call is to be to have a body. Un templo puro que es del Espíritu Santo. A pure body that belongs to the Holy Spirit. El Espíritu de Dios. The Spirit of God. Para que pueda vivir en nosotros. So that he could live in us. Cristo no nos dejará nunca, puesto que esa es la promesa que tiene para nosotros. Christ is never going to leave us because that is the promise that he has for us. Amen. Cuando se fue de la carne, cuando Cristo se fue de la carne, dejó el Espíritu Santo con nosotros. When Christ left the flesh, he left with us the Holy Spirit to be with us. Para que viviera en nosotros, to live in us. Él nunca nos dejará ni nos abandonará. He's going to never leave us nor forsake us. Las denominaciones no nos dividen. Si predicamos la misma palabra o si vivimos para adorar a Cristo de la misma manera. Denominations cannot separate us. If we preach the same word, right? If we live to worship Christ in the same way. Las denominaciones se dividen cuando una parte malinterpreta la palabra de Dios. Denominations separate when they misinterpret the Word of God. O cuando una parte está más interesada en complacer al mundo que vivir para agradar a Dios. Or when one part of the denomination lives more to please the world than to live to please God. Hemos visto esto en los últimos años en muchas denominaciones. We have seen this in latter years in many denominations. Que están confundiendo a la gente y mucha gente que se están alejando de la base. They are confusing people and many people are leaving the foundation. La fundación de los mandatos de Cristo. The foundation of the body, of the mandates or commands of Christ. No es necesario que todas las denominaciones tengamos un servicio de adoración igual. It's not necessary for us to all have the same equal worship service. Siempre que el mensaje sea conforme al Evangelio de Cristo. As long as the message is based on the gospel of Christ. No es necesario alabar a Cristo en maneras iguales. We don't have to worship Christ in the same way. Si cuando lo hacemos para agradar a Cristo. If when we do it to praise God.
Y nosotros vivimos para agradar a Cristo. And we live to praise God. ¿Qué yo quiero decir con esto? What do I mean by this? Todas las iglesias no tocan la misma música. Every church doesn't play the same music. No tenemos que hacer eso. We don't have to do that. Pero las canciones que se cantan en la iglesia deben de ser para agradar a Cristo. But the songs that we play in church must be to please God. Para adorarlo, to worship Him, to praise Him. Nada de eso aparta a uno de Dios. None of that separates us from God. Lo que nos aparta de Dios es la desobediencia a su palabra. What separates us from God is the disobedience to His word. Lo que nos aparta de Dios es nuestro deseo de agradar más al mundo que a Cristo. What separates us from God is to live to please the world more than Christ. Lo que nos aparta de Dios es comprometer nuestra fe por otros. What separates us from God is to compromise ourselves for others. Los verdaderos creyentes no comprometen su fe. True believers do not compromise their faith. Los verdaderos creyentes se mantienen siempre en oración. True believers maintain themselves in prayer. Los verdaderos creyentes traen sus deseos, pensamientos y necesidades a Cristo. True believers bring their desires, thoughts, and necessities to Christ. Los verdaderos creyentes esperan por la respuesta de Cristo antes de hacer las cosas y que les salgan mal hechas. True believers come to Christ and wait for His response before they do something that is going to lead them to do the wrong thing. Los verdaderos creyentes, cuando se adelantan a hacer algo y les sale mal, se arrepienten delante de Cristo y piden perdón. True believers, when they go ahead and do something and it goes wrong, they repent and come to Christ and ask for forgiveness. Todos nosotros y nuestras iglesias deben de ser guiadas por el mismo Espíritu. All of us and our churches should be guided by the same Spirit. Todos nosotros recibimos las mismas instrucciones de un mismo Espíritu. All of us receive the same instructions from the same Spirit. Somos santos porque Dios es santo. We are holy because God is holy. Las iglesias debemos de examinarnos, primeramente debemos examinarnos no solo individualmente, sino como iglesia. We must examine ourselves not only individually, but as a church. Las iglesias de hoy, sean episcopal, presbiteriana, independiente, católica, metodista, luterana, anglicana, ortodoxa, etc., deben de examinarse para que su andamio no se les caiga encima. All the churches, whether it's Episcopal, Presbyterian, Independent, Catholic, Methodist, Lutheran, Anglican, Orthodox, etc., must examine themselves so that the scaffold doesn't fall on top of them. Nosotros los creyentes somos la verdadera iglesia de Cristo. We as believers are the true church of Christ. Nosotros hemos sido escogidos para ser parte del cuerpo de Cristo. We have been chosen to be the body of Christ. Nosotros somos ladrillos que completan el edificio de Cristo. We are bricks that complete the body of Christ. Entonces vamos a caminar con Cristo aunque seamos perseguidos. So let's walk with Christ even if we are persecuted. Caminemos con Cristo para la obediencia de Él. Let's walk with Christ for His obedience. For obedience to Him. Caminemos con Cristo porque somos iglesia. Let's walk with Christ because we are His church. Caminemos con Cristo porque Él es nuestro refugio. Let's walk with Christ because He is our refuge. Caminemos con Cristo últimamente para que el día de nuestra partida de esta tierra tengamos nuestra herencia garantizada. Let's walk with Christ finally so that the day that we leave this earth, we have our inheritance guaranteed. Let's pray. Vamos a orar.